C'est toujours bien d'avoir de la patience. C'est toujours bien de savoir attendre. Mais jusqu'à quand? Mais tu y a content. Nous nous dormir de l'année. Et nous dormir non court. Et nous dormir non donne nous le caca diaquité nous. Novité son novité nous. Oui mais il y a nous propose le coup est ton ganho. Gana ko ba wa jije na bi o présenter me ganho e. Gana ko wa jije na bi o yin. Vite à cité content tu laisse bezame yo ganho. Lo no po na donwe. Mais nous veut me wo mi ade sin wa lo mi de le to me. Awe doe. Fokpa edoe. Le no do kogbon e ve we. Amale ko sin gudu a. Nous n'a pas we ve bodagbe la patu na choto. Do ma wo dodo. Pourquoi veux-tu t'occuper de la poutre qui est de la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que dans ton œil il y a une poutre? Prends le soin d'enlever la poutre et tu verras la paille qui est dans l'œil de l'autre. Au tchocho la honte, nous couteau dire à des signes. Le bon nous qui nous vit qui hein béran hier et le nous nous vite total ne kamia nous ba des temps. Bon, et des po tchocho si nous ko yin atin we. Bon non je gbogbo je pe ton mi na igbe to chi ye peto chiga peto kun peto lele nu yen pe taglomena agbon no le yo agbogbo je gbe ara te gbe ton gbo mi yo to me mi sa run mi bo mi adido. Shelly music. Yo do play da faji. No you do play da faji. Yo do play da faji. You do play da faji. No come da faji. The clan walk da faji. Da faji. Mio motorami. Mio motorami. Mio motorami. Mio motorami. Metole o motorami. Mio motorami. Asitole. Mio motorami. No conkenole. Mio motorami. Mengbe ato. Mio motorami. Mengbe ato. Mio motorami. Mina ho dead. Do I honole. Mina ho dead. Do I honole. Fotuno. Do I honole. Isenu. Do I honole. Abonsito non de pe to po non de mrajo amoye non de pe to po non de mrajo adi hesina ye na pe ko adi hesina ye lo ye na pe ko yo igbeto lo ye so igbeto Wato jo Hanstino bo gbe mi na doe me chile mi Windonde koi. C'est quoi la chose? Non, mini doko joko yin po ile ni doko joko. Sunu anye o. Sunu de hwa yin bodo mi sunu yin o. Pardon. Nous évitons na doué à toi. Avant évitons na doué à toi. Roime na doué à toi. Pourquoi tu t'es dans un site de Caleto? Pardon, non to yo do no le. No jiwe yo do la bo jiwe. Anazo asito la galeto. C'est grave. Bon, badan soudan na mran khe. C'est ça? Et no aga mran khe nu kunte ajando bokona. Nu kunte ajando. Bado po me azon san de dino jere no ko pave. Nu kunte akajo do bado po na. Et nous on si mettons la galeto gbede po. C'est interdit. Sous loi de ou. Et des sondina des francs dit au kwebe yo. Ai des problèmes de dia non dia aller do boemi. Et va aller noemi. Oui, donne un site ici. Et nous aussi mettons la galette gbede à son c'est quoi? Et ta ran jele wi kun pe kun file wo. Et ta ro wi ya hamuno. Et ta ro wi to ko ben bon adi. Agbo bade bo tere ni. Ouais te joie. Nous là de yadjo de to la men de. Et soudan jele mini bon do pedi. Nous amatu nous na dona sito ya un bondo.
comment afunse on di gawo so mo no to mo mi onu wa so da wa yin ta so nde te wa yin ba aloko ta go jiga bebe ba yon do podo yon nu akọ to se da to wa do winter pede no so se de o so ye bo so se de pede o na yon ko to o you know aje we to mi fe yin wa nya ke na ya nka pe ndo si une ya de u lo sada de pede o sunu chapelle retorno yin de me de ke de me yon we chanu mi bo le mi ko tun gbon yo gbogbo mi be podo ma o sin ho opo bo ma o sin ho no do akoso nu wa nkan to nje o pasteur Olivier Noué enu go sin pepe odo ecclesia sin apa pe don lo no manu yen pere po mi po o pasteur nko bo ne mi ka le bon ye se bible o pe do abi ko yo ya mendele do yo we yo we a chemi de wa lo ero promesse ton bro mina to pe mi me do pasteur mi ton yo we do bi mi do kwe lo nu mina foyo e jolo mi do mi gwa lo nu pasteur bonu na te bible kokoko 500 mo minima mba keke ya asi khobo so ajo mi gbe ya asi se ko ton do wo mi bo kho na mi gbe ya bonu ye ko yini ma dagbe na wa ma wo ni ba amono je ko do akọ ma no su je we asia yin me ro fi ni ndo na te me na te bible ro po na kho so jo ni bo mi ama fi ku ya mo te pon blu pastor to gbe nu me no pon we sin o Kinshasa Congo Togo file Benin gbon apo me gbon file to gbe yin o mi to gbe nu todo mi to mi me yin wan nu blublu ji bo no pon do e telele mi to gbe nu mi bodo le mawo mi ton na no kwa mi ton me bo mi kun kan do mi agbede o mi do ene ro Jesus sin come eyan me chere mi nu do po ajo mi bo njo na cambio o le gbo khoto ibi e wa ndo ne ka na to gbe medeyin do gbe o me ngbon yo voulez comment discipliner son humanité oui de so yin on aka to bon bono se bono bo se to nu wi de bon o me la kwa sian me ro dandan me bo gbeto ro pona discipliner humanité ton do amoro gbeto ro tele yo mi gbeto kede ya mi gbeto lo le mawo mi gbeto lo le mawo nous avons une humanité et nous avons une divinité. Do image représentation mauton minoté. Souffle mauton we do mime. Bon, mina ko midele mina mondole akpakwe wene. De akpakwe humain. Humanité mi ton nous do besoin doudou ton, avodi do ton. De nous do besoin plaisir ton yo. Modien akpakwe bigbame ton e no zombo mi mawe yo. Et leur do besoin na do communion pour do mauton pour na do relation na do communication pour mauton pour lo anwe no zombo wedele no mi no do emporter bo mana monukunu je mau nyinyi miton wa eyo e wa ndo gbeto nyinyi miton e no chion mau yin miton ji gbeto nyinyi miton e no chion mau yin miton ji gbonne ne bon me debu de ma si discipliné gbeto nyinyi ton ayo mau nyinyi ton na si tonta et puis ne ko e gongon amo o mana we exemple do kwa siame dai ho e portable mandi ayo nu jawe kweto egbe yo atoro kwegbe po na mana mo epo na tun nde kade bo na yiro we na lobo daru kwegbe a tekno donu do ayi cheme do le na mowe e go bi eno ro kan afochi dagbe o a amo nu enele inu bo yin ma o yin no gbeto me beno monu sedo zo eno tunu ekudro eno si time eno monu kunje gbe eyin ma o tono mede suno me yo eno sebo no si interpréter ba ni o kan fra me
yesu de do be no fobno ton a o ye do be no kha ye ko ma me bon ton na ne chobo ma o nyenye mi ton na si ton ta o mi do hu do nu do po e neton afodi de do po e ne ya mi nous comptons ouais gbe anu tole yo ye ti do na yin gbe po wi po no do nu e inu tengbejuwe eyin ahanu gbe nyonu gbe ajo gbe o asrame gbe alisa gbe kede je we no do nous edo ede na ton ta ro gbe san to me a OK mais nous comptons il faut avoir un environnement sain d'accord avec des amis sains et donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mèches ah bon et ne on ado peto tengbeju le tenti on nous edo ede na tonta nous comptons on we go et yo do instruction anano instruit wede ano yi nu sisi pon ano yi pon do nu edo jijowe nu ye wala nu e nu wala dai anano yi instruction do nu e no leme anamo do jime ndedo kweme ona je vasro jibuna yi mawo nyinyi to e na je tatonji eno pataki o we kind of mawo we ma on e we nyi we ma ye ano yi instruction de me mawo ma ko mi do yi mawo we ma ko mi do tie edo na no me bisi ayin avocat ayin président ayin ministre ayin directeur e anadoro bureau to e me pa bureau ko si do saki to e me eyin amisa me jije we ya no e peton we de me nu ado o meletin we do no soro kodungure meletin no soro moto volanji meletin no soro si gbogbo ene o ya asiame ene o sinsene no edo mi le din o pigbo me ni no ma o nyenye petoto ni strova ni tonta e kodo mi de endo na no zero kodo nu gure kabe ya 0 ya 0 ye ko me jemi ko be cho zera wa dame e wo edo mo isangbo we go ni atongo anano doto gbe gbigbo to eton e a ko ngbe fide din yo gbigbo meton do kode nu me do magbon alie ne o magbon te o blote e on se no do ayi ka e no se no do ayi me bo yo vo yo nde do distraction no zo bo e no so no adoto ayirun e no zo be so no doto mede sin gbe ne o e yin ladin no e nego igudo ton yo e we yo do auto discipline beto sun we hun de kaka bodo merci ni e ta fo jito hun do merci ene bo wa ne no e ne lewe kono zo bo ma o yin beto to no srova ina chermi nu no jele mi kana do mo je mi nu le nkoton ton dion bona le bo kan bio mi bando choja bo fu kan bio mi fita mo mi kare mi na pe mi ri oh no mi na mo nu je nu e lo le me bo beto yinyin mi ton podo ma o yinyin mi ton po bi na inu tengbeju o ma di tegbele bi do église catholique Saint-Jean mais de Saint-Jean finéon église catholique Saint-Jean ton Saint-Jean mais bien mettre trop lourd étage d'un compteur do à Mionque do et le troisième maison cabi quatrième maison à gauche salle de l'office ben le présage à fin midi 30 de midi 30 à 14h30 mais non a enseignement tengbe jule bureau fini ba wa finéon alo do akpona so ya america ndé na bio ya america ndé na ida sito ya agarona do na trowe lo bele do na na mede we ya awa tijan ibo se gbeto eme ho do ma we ma o me alo kamiton bonu mi kana iro mi jen we mi na iro mi lo 60 16 68 68 G 60 16 68 68 e cheru mi me chere mi gbe mi na do mi de su titembe to ma ro pono jele nu yen sinsin e kere na ye mi lero egbesin asangbe mi na gbowo mi na za sound po do gbe ma ubo to na bale ko bayi meta o sin joro mi se nkan de mi bi lo mi gbo mi ya isa de ni za sound Bete we nuke la do von na ma Yesu ibeto e da ja si do run mi gbe Yesu ibeto ise no do ayi kono le odun do ayi kono le azon santata we awato na we azon santata we awato na we arenu kumbota Saint Michel naji yo ibeto lo Yesu ibeto ye ibeto lo Yesu ibeto Bete we nuke la do von na Yesu ibeto e da ja si do run mi gbe Yesu ibeto mi bon joro me kaka mi na wa come Yesu ibeto mi na wa gbon igba Yesu ibeto
Zapata, Enzo Beto. Mina ho dede, do I honole. Mina ho dede, do I honole. Say no, do I honole. Do I honole. Mina poliji, bodo ibewe. Akulu no betole do poliji, bodo ibewe. Do nunya kan lepo. Onenjula inganji. Donuya kale. Onenjula inganjila. Asi. Onenjula inganji. Beto bada. Onenjula inganjila. Yeah. So fire. Onenjula inganji. So fire. Onenjula inganjila. Beto me with me da. 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 Fiara no pondo. Fiara no pondo. When no ye no hem play. Ye no ye hem play. Bono le easy. Bono ako muto. Neamba mayone. I say where viakuna. 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 Beto me with me da. Se bajagua. Mathieu Dona. Beto me with me da. Willie Agopazo. Beto me with me da. Escobito. Beto me with me da. Monse. Beto me with me da. Monse. Beto me with me da. Beto me with me da. Chanu mi bo mi poro yibo zanji do mi na mononjere gbigbo menzo ato dako blidai pligidi lobo azanjeba ganjeba mi ko so mo epon mi je ko so mo epon mi kai token na to gbenu ani abo su khenu bi nje polibo de ko ka te de bude de ndo bale to ayo gbe menu ye je pon fine wewe to go ede ya go to kandi Metao. Sia, atia. Nja kwa Yesu amada tuto gbo. No, Beto mi ba si. Mbawe tu pika bedo. Arrête. Mbawe tu. Sang de Jésus. Kwa ime no mo amen boy wa mo ye le tin pa se. E ko ma ko gboro wa. Mo mi gba ipele wa ime. No mi da esi le da pere awe. Me Beto je da wa pe ku. O mi na da devo. Oh, merci ma jo donu ani to gbe nu mero mi pon le wa chobo no je mi na ko leji. Me da ko si je ke ran chenu mi. Ndo to benefice sunu, benefice yunu. You know, you're maître spirituel Dao, président de l'ONG Dao, le nom de Khoro Kouikomeji, moi visionnaire, apôtre spirituel. Bon, alors, bénéfice son union. Des Toefi, des Yovoto, Ghana, Tchad, Congo, Guinée, Équateur, Mali, Sénégal. Mais les noms Gabon, les noms de Pire FIFA, Maroton, nos programmes. À mon bénéfice pour le moment. Et là, tu me Gabon, nous avons quoi qui était beaucoup moins dit Mali, là, qui était Sénégal, là, comment il a dit quoi, tu dis pour 15 de temps. Oh, nous vivons en compte en temps. On est mon temps. Mais il est merci. Oh, nous, quand on a cambié, mais il y a des zéro tade da bon de la blowe. Bon, kota ejina do kodo mi de lo ko ye me yo nye ba do je ma cambio mi ko do ne ka gbe on ko lo po na fo le o deyin topo no po ton yo e a si du obi o 2022 yo. Et deux Français qui ont bénédiction des parents pour bénéficier de l'égrégore de l'année nouvelle. Oui. Ni a do lan de kuton fi, bon no do checker au village. Ni a do comme yo malédiction. Ni a kuton fi ba si we no blo mechi. Bon no blalda podo campo yo do malédiction. Ni a de ko gonu fi kai beneto me ade. Bo aro dunu iko, bo to ku no po no fofufu me. Chokoto fufu a fufu, ho fufu me, a do malédiction. E ma do donwe, me do ti ho do wa malédiction. Wade gbewo no do we are not moving. Est-ce que nous avons mis est-ce que nous avons mois ou une bénédiction des parents pour une nouvelle année? Hota de Jimina was le 2022 kakabena follow oui ne ka frame o me toto ga ku no ga ku yo to ku no ku no de ablo egbegbe no we wa ku entita awe go de ku go do don ne mo ade eya we go atongo wa de wa bo video le na ablo de ablo e kai kozo ma le ko mi na ku di to mi no ku no mi no ku me de ma fi no to donc go yi me jame biblo me de zize
tant clé on est ça mi a bien tchokba mais mi keke me dagbere te ka do to to ko denu no to ko denu no pose to pose de ouais nous de no plan mais do bokbe to nous do gbe to mais ni to ko de no ko de gbe àǹfààní e no chi no jiko no we na mo te nde amode ete alors nde ra mo de amo de blo gwa de ne no mo de lo ni amo bo de micro re bo de aso wa bokbe to bi mi mo re nde no mo de lo ne me ne alors nde amo asi awe ko me ai je bo camera de mi mo di ado ra ko asi amedi nde no mo lo re e do mo na do dino me ka yin Victor vino bo mi pon ne ka rin na to de che topo no po fotite on nyo si no ba ke no ya fo klogbe iro in chai no yodo ni ba si tita bo na in chat tita no vio ni fio ja gon to gbogbo wa gigona to ni fio ja to gbogbo bio me bo ko ton gbena yo wi de mama na ko ne mama mi do to e mi la fa fie ne do ndo yo ni no ya in cha lo we do ba si tita bo na ba do ide yon le no yo de e ablo duro e no do gbe yin da gbe na vie don de nu na yo ne gbon bo na no fa no do mo ba si de o ma no fifa me nyara no mano basi no mo to ikome akae mo anu de mo na no blo vira wa gondo po vira ma gondo po vira do gbeji po vira ma gbeji po vira do kwekwe ma kwekwe po nu de no blo avire mo da gbedo ti so si aga imo papa bo kwekwe mi di video ja fon ko igbe ano ko ni di ejense wa lo go ya mi parce que basi ame ko mi ya to no yen jense nu c'est quoi ja lo go ya mi parce que de tu ko mi ya vile ma ina go su mi ma vile ma su ko to do malédiction we vile mo ko fun do ta to do mo agbare malédiction me di mais donc il passait comme un de nous dossiers qu'on dirait de moi passez ma Dieu mon père m'a dit moi un potre de ma Dieu moi toi pour nos points mon père Jésus titan de ailleurs besoin toi pour nos points Bible dit honore ton père et ta mère je te ferai du bien qui est je te ferai là toi pour nos points je te ferai ouais ma ou besoin de ma fille et ne do tin si me do amodo o de toi pour nos ko de ti me no ko ro ka me ni toi pour nos ko de ro ka vraiment tiens tolo de ma ouais nítorí de ká dọ́kọ̀ nọ́ọ̀dẹ́ de ká dọ́kọ̀ àfi wọ́n fi lọ́wọ́ tiẹ̀ nọ́ọ̀rọ̀ ẹ má tiẹ̀ tọ́rọ̀ de pé màá wà fún mi. ẹ kó de ọdẹ ọ̀nà tiẹ̀ nìbó. ẹ ló tí mo dandan àti àmì tọ́jú ọ̀nà 105 ans ẹ̀dọ́gbò kùmà ẹ ló ṣe à peine 4 mois 5 mois rẹ̀ nálù àkọlù. ẹ jẹ́ ọ̀nà jẹ́ tọ́jú ká dẹ́ kó mi ẹ̀ nẹ́yìn ká dọ̀ wọn. àti kú yí bò wọn. àlọ́ tí mo mo náà kó wà dàgbèdè ẹ̀ bí ọ̀dẹ kí kó lọ ní ìdàgbẹ́ yìí àlọ́ tí mo parce que tọ́rí de kọ́ mi lórí de kọ́ mi kí gbọdọ̀ sí mẹ́. mẹ́tẹ́rì dẹ̀rù fínẹ́ ló pè nù sí. Gale bime ria o dia video ma do gwenu ni ano dunu gwele bina yi ano gbogbo gwele bina yi ano inugo do gwele bina yi ano e da gare ba no da o pass o ne o je passe ko do maître dao maître le yinge le yang noir ko blanc ko o no se don dele asandele no de bon do fun gbegba ambo kun yon boya ko de o abi asan mo go ma ti gbe me fi bo yina aya de le ma mo dona le do ko asan yina gbede gbe se ko ama yi ko gbede gbe ama yi ko lo yon do asi mo ka sa we mo yo ko gbe me fi asan bien yo azade ma yasa nyaka mi joko ne do nu ba do yo ne sunde me bla sunde ma ti asane ma ti ko re ma ti mo to ko no ko ma ga wo de afie to e lo eye do mo na do wa lo tewe fi o do po kazan bona wa town le pan ko no to ton ko lo bo de o na si khoni asiame wa de to finanza fi o yo do ko wala bir mi no do no to mi no do adu wala bir mi no si no mi no do adu wala bir mi no gbo pe no mi no do gbo to ni ayin gbeto ta me do pe se ro po sunu pa sa ton ano kan no bi yo mo ba mo ni we telephone we avo we asi we de ko me we na no po ka so yi me no we clew de na de do o ti o gba na do awa go sa ton e phone Amazon amo gberi ba wọ́n iná nọ́ọ̀sọ̀ ìfọ̀dọ̀ yọ̀dọ̀ tó wọ́n sọ mi tọ́jú nọ̀pọ̀ tọ́pọ̀ mi máa lọ tẹ́pọ̀ gbègbè mi náà dóbàtì bẹ̀rẹ̀ àdùnnú tẹ́ bá 0 ẹni lẹ́bi bẹ̀rẹ̀ fi ẹnu wà dàgbé atọ́ mi lọ́pọ̀ nọ̀pọ̀ dàgbé lọ́tọ́ wọn. létí mọ̀nà kan bí o mẹ́ta o mẹ́tìrẹ́ mi. káwọ́ bí o mẹ́ra o. papa de lẹ́tí mama de lẹ́tí lorun tónu fi yé tán. vitɔ de donu vie bo nɔ de donu vi kpɔɛ wo su kpaba gbɛ yɔ donu yi sɔ ne de ti o mi yɔ det kamik ayi sisi gbɛmɛ dɔ edo akɔ susu ne a donu tɔwe nu tɔwe de nu towe yɔ donu yi sɔ bɔ yi nɔ génération future àmɔ tɔlɔ do na gbɛ nu do nɔlɔ do na gbɛ nu do ba yi nu do vi nu n'o gbɛ. hun donu vi bon na mi exemple nu do vi tɔn do po mɔ. e ma yɔ we dagbe ma yin to yi. e n'o sɛpɛlɛ dɔ. ede atimɔdɔ tɔwɛ jimanya bɛ si yan se idɔnbɔ si yɛrɛ ebolo koka ebolo fɔmu wa de mulu tɔmɔ mulu do da edo adu edo afɔ edo nukun mulu ene lɔ si wɛ ma 90% de l'homme est l'eau. donc edona. wɔdɔ mɛ bi yɛrɛ dɔ tɔgɔsu mi tɔgɔsu mi mɛ ma. frère. da mi mɛ ma nu mi mi ma. donc edona dɔ nu bito dɔ na nyɔnu ye edona dɔ. a dɔ ma fi eti mɔ ne ma parce que ko de a dɔ lɔmɔ jɛnɛ ti. lɔmɔ yɛ ma. ko yɛ de na fɔ ye.
File mi dia lo ne ya. Lo 2022 mina bi opo we afọ ye po ne la bi o megbo. Bora si mo fe nu. Ati o asi o me nya do ri alo blo ko gama yi kai. Jomi. Na do ko lo changa cha. Da. Ni a bio 2022 le no we no blo no tita won réconciliation. Asa me di popo mo le bi le 4 ans. Oui. Ni blo ni on so kemi. Ama ma si lo ta blo ni o te to. Parce que ma yon de na blo di bena do na yi ni de me. Ni a blo ni a di o so kemi. No tita réconciliation ta tout. A we go so me rezewe. Me rezewe ma ngi afi ma ngi vanité de vanité, tout est vanité a chok bedo inde po mi de le bi. A tongo asiame. Beto do ranu blo purification. Araba kesu mi do ene pong. Bodo jepo, bona kusu bono le. Ni ado Qu'est-ce simple? simple pour jepo. Basilic. Basilic, bono kusu bono le. Purification mentale des gens c'est de taille fort comme ouais. Wow. Ni agalo jo amba clémidon. Bodo giraffe po. Adi yevi le pobo strome, bo zero comme. Ase mongo mati, bolo kai ase to log de bati bonada we. Ye isanji bo ye ko amo we. Di e modo awma. No podo giraffe po. Yevi le po. Bodo clémidon couleur vert. Ara di on jando ma. Mama indi ama o belo. E pe mi etaji wa ka ga ko me ama raison. Ako je sia. Me beto do ambia ko yo me o. Mi a blosé mi ne ami ma. Moi ko de ami 11 décembre de des arts. Mi na team nami. Besoin 22h, 5h du matin. 22h. Ni di wa plateau yo jando ero ko gamedia on je di peri. 22h 5h. Mi a ko de. Ya na bio chef plateau tu 2 minutes voilà. 22h 5h mi a ko de ato vile. Be ga jara ngi sinyo roku. OK, na ngi sinle. Tata, si tata. Bon puis ya kono ba me. O si ako. Mi a ko de di mo ko ma mo fe no. Mi Carole ndeti me yo kitisi. Quitte là où mon soleil brille, mon étoile brille. Que ce que vous voulez tawer doit c'est quitte au Benozano 24 au 25 31 au premier. Alitenu ene ka. Et nous sommes beton mo sono ba kwef ba. Beton on jere ba. Beton mo do yazi azonde ba. Beton mo ba no kun da gbe na mo do wile jiba. Ni beton ti me ma do vi ma do asi ma do ali. Ni do edo quitte mon étoile brille lozan. Et na so mo da gbe ti me ro zana ko ye we. Peter no ne no sang kan de mi be no sang ko yo ja we no bio. Asi ama ni ambe 24 ans le 25. Ni a le frère a jodo ba. Ni a ro 31. Je premier à l'endou. À mon 11 décembre à avoir hall des arts ouais. Mon aïda l'homme. On doit checker pour la bonne 11 décembre. Le hall des arts 22h à 5h. 11h. Yo ne na bio ko me bon mi. C'est ma do ko fi. Et yo le 97 71 42 34. Et là mon 97 71 42 34. Après mi a o ye di alo blo. Be alo blo le mo do ko do bi la. Gudede. Ara di mo alo di alo mo. Do kam na ko alo de. Po mi. Na ya wa kan me. 22h. Ah oui. Mo ga bo de blo ko ene ma. On ga bo 4h. Blo 5h dedans. Ko je ya. Mais à doit to vision non 22h et mina ben no yo du alors le hall des arts c'est quoi ko lo et ben on gan o ben jamais je ga to me afon mi ano veille fait de prière bon ni a ja flan a yo ko mi a ko pe ya lo me bon nu de mi no mo le pa vidéo de radio si di passe ma ko organiser de ko me fleu me go ka bote mo ja mi no mo ko va ko ta ale le ko a na zo go afi do a phone de le bon cambio et diamo camion voto do na kan bio ita local de 97 14 77 53 97 14 77 53 ibi mu ne mi pon mi mo local do fe mi yiro ko de pe ti mi ado mi ale ko afi mo nya de alo blo na mi agbo o mi na mi dele mi asa pe mi na fa ena chen mi me chire mi na gbo bon jire mama mi poto e chika po de ko fen so mi e do mi na kro nu pe de mi gbo popra mi to ko kwen to ko ji. Mi métier au bloglo di canton d'Abé Tiga mettre Dao 11 décembre et ouais au Minaï Pekayedo au hall de ça Chobono Asanina wa Minan Kendo au Wendo Ho nous comptons un de nous quand tu vas mais on président tu vas manquer tu vas président tu vas koile tu vas mieux ton soya et nous nous miens pour mais la quoi c'est mais de bidi lo ko isu ko ile no gontoa. Mais sur le 4 décembre, le Gaïsien a donné David Kofi Azar, c'est un Toboji. Nous avons mettre David Kofi Azar, le fils de Blédé, mais quand on vient professeur,
mi jẹ́ pẹ̀lú ka ko bio do me ko si me ko no e mo fe nu ne mo e bo ka ko bi dada adide ko dada ta ko yo voyon adide kon président de Bokoro Bokasi maître Dao sunu Glegbero ni wa 4 millions la so we toro 11 de 22h à 5h et oh mami oui nemini et oh wa yende me lo kan wa me yesu kabo non ko jamu yesu kabo la ko de wa me jami ndo poti manjo na kambia po na kwa kwi wendo mi do to mi ngaji sunu edo khosa bo aje uya dasi ton jiba si oso on ya ni bido asi on la meji le mi le wanu ya ude da ibono do se asi ado be no temi tu emi egbero ti on sunu ale ko alo lo aje uya dasi o di asi o on ya ni bi pourquoi naimo no boy no wa ko kan dai mi do na ti me bolo tout possible sumo wa jije no de suke wa sumo no de ko de no ya ni bolo to me ye wa tantia di o to inu egbe to me o to yan o e wa mo na je le di oyan nu mi ni wuli bonilo ga lo me di oyan nu ku to e ji ha wa si awen yo ai ho se lo jero ko est-ce que c'est bon e yo oh asukpa si poda yo oya do menu kiko khosaton elo kambi me kan me jesu le gberi yen bodo ma ko nde ole on wa kan me na kalo wo yimi o pe nu e ma o ti ami ka e ma o kami de do présente me ma o bi présente me lo on wa ko de blanc kalo wo yimi oui e de be lo khoto e ça mi do to mi kho gandi e we de be lo khoton ça bon yo nu mo do asudi ndoe nu de na wede do ye imea asuye konsi do mo no mena do asuye akenu ayato ananu ahatun enera bido yo favu aya o aino 0 adikun 0 dio ra ko alu aja cheju bia o men mo gbe yo elo le awo gbe ko oh awo gosi ko ni hu e kalo elo yan sunpe no to aba me la kwasi ama ni ba do to do kwenu yi asuto no ko do ya eje monsieur vlan fo nde we do fa to ko be bo le gbigbo mo lo no kaka bo don e glede so ko tellement danger fo elo don e glede ka bi wa akinteni be ja wa ja ko we ma kala we ble wa me mo na focus wo yi be mami si ame holen zenwele agbangba so no wa kwesi e na wa kwelwa tata kuwa ko we to ne me kabia mi tata kuwa ji we are yawo te dai do mi ma do ko we are yawo te o me la ko ta ndai lo no mi me la no yawo so o plado taboji anu yawo pa evo se dio abnu re bible no pon ko nu a egbe zangbe lo dan mo no je ko ti emi bo ko lenu e ka le ko ba mo no nda si kan po wa lo o ti o we do ato fe la asiero kauna ye itasiama sunle ni ko ya dunu yon le mi ndo ko jo ko ye we ko mi ada situe but den wada je mere gbegbe ma wa de gbe nu mi le na ya ode ma wa de gbe ni abeka dasi o ma de gbe ni abeka dasi o bo ko ni no yon wo su poto bo ko mi ni ko to sa de be e wo su poto bo ko mi ni si be na bo ko de bu do we onu e ya no ko wa de tini tata ku ni wa ko gbe bo mo mama agbangba so ren no wa ko dio eyan do kwi me eyan nu bo e kere do ko sa fla fo ba ko kan ne kwi nu bo ipon to ya yo eyan do kwi ni wa di ko na kere do di mi na ko be sino ana khlek peri koi pati remise na khlek peri koi ne yo mo e wa ko na do yege asu ya genu kabo no na kamero tata ku ajiwe bena dormi do tataku wana tuna suwa ko oh pia no bo kwa aro ko aka ko ko le do et oh aro ko mera kwa chama nko do mi sanle tino ke so ko itono montanje fo e ado asumo nko ton khosa be mo gwa mo ko gbe ya aro ko do bulo jenu ti bo aje waje o nu de de akho amro de ichi chebe e kendo vlarofo
o met down les de goyi nous y to ko de to le de goyi Professeur avocat lève de goyi avocat ne comme moi yi da ko ma si la couleur de goyi mais to hawi ba le ko si do bo sunu wa jero kan ho mo so gbe mo amul nous e bleu mi on di tondi berie soy abinu o pasteur de nous e do hun e de bo ko do kai ko kai to ba sa ya ton ha su iro po ha zale mo asuje nu ko do yi ko wi bo wa lo mai an ka lo mo yi o an ka lo mo mo a ma ble ni anu ko lo so ndo ko nu ma o ti ene ko do e be ru yo parce que ko lo ka so be to ko be yo a ma po mo gbe okonu ni ne a ma po mo be agbanbo yi ne aporo fi ne e ka le ko bo wa lo ando ma o bi ndewe aro se yo ndewe aro ko mla an je ko lo do pe nu bon le na no wono mo si zan ka re yo a mo me ko ya to ka lo mewe du fe no fe mami epo di do epo me ho ti ka o le ko tin wo ku do we mo do wi ne mai professeur in demesi amo moto ana na po mo na ko ma do na mo imo pastor nu we blo nu wa ko gbe yonu entegbe yonu inu e se da ehuna na blo yonu pe di tanda ka je pa tebe kaje ba eme FIFA 1 minute we si e de lo limit lo e do limit sin da me na blo yonu de dogbe yere ka mo kan je ko do fi me yere ye yi kaka wa pe era le mo fa won mo tata bo yi kaka na le wa pe adodo mo no go sa me ne yonu eja su ko no gbe yo mo no tan chaja ne ko gbe eni ai kaka na wa amo ye ni tun tegbere je me ne yonu ro ko gbe yo emi to we boy na boy fide boy na wa bonu ye na mo tatar to ko me o yiri tun tento meni jonyo no ni de kosin ututo bia mi kan bia we ni e na de kosin ututo bia su ton esi amo na blo yonu la de dogbon yo de be na wa ja bra ija yo na ba gladi e ko me ni ba wa me wa si ame yo le no pa cha me ka yo lo ko gbe yo lo ko sa me da li je o mi lo mi kwi mo kwe suru na sukwe Algeria ewa mondio bo mondio si ma yere bo tu Algeria so re na tu e de suji na represent me yo lo asukwe la no eno ton ko tutu gbe afi so do fe do je do sa si na do bo iko wi lo mo tata hun wi bo numero ko gbe de tata je wi lo jo tata be yonu kutu anomoro tata o be yonu kutu me yo blonu mama de nyonu de yan kan pere pon o kanye ya o do ko gla fi de ka dan ye ya ajo me o do nu bi o plaisir we si nu to ma so wan la to me o e ma si yi gwe de ba gbon de ka mo yo e ma si yi we mo ne hun de awa gbon tede yin am lo na yi o tede o jin kan lo na yo an te gbogbo ko len do e parce o dije mbele yo to ko po e wa jogo do amase ide pa e ako ira si o di to lo yege de te egbon fola atasi hoeda emi be si banji no gbon fonu e wa man kada nu e me aro moto me ti bonu yonu mo we bona ta traitement fo we de yonu ko ki pe be si banji ya traitement ton fo we de no to ene tegbe de gbon fo pere a egbon fo wa ri clear molko e ri blanc molko e rio gra molko e tell mi ponda gbele wo mi se ko da gbele eklo ekrakpo no jele ya insunu bonu kladi ba de bo insunu bado o kriten bonu yonu aka yin bonu adonde bdo kaka ba suto na te de kodu ka bo ale ko bo akun tunda so yin lo tun no jele yonu biblo edo o takuye me no e abloze sewo ale kuzo afoka sunsun no yen soro no dindo miton o le melo pada no pede alokato et le numéro 96 43 10 11 96 43 10 11 et il y a un WhatsApp pour et le numéro 97 na mi se gbe daga pẹ̀lú pe o madame pe 97 67 07 16 et je vais le WhatsApp aussi eyo meche mi alevo go sin ye dele dio mina yi asan kreunde bokpo temena lo na le yi bo zandi bayi Florent avocat merci chigawe mene o eno no Abidjan lo no Togo boka be ne vi jiji tam me vi chiga e wa fi jon pon mi ali bra lo je tele o ma so chi o mi no te wa pon
Modo lendo bon mi benevi jiji bo Abidjan le khoso Togo le khoso mi khokan bon pibi kakaboni na bo manu yen pere ka mi no vewu moi sun pa me la kho o ani abosu Florentin bo yin pepo mi tombo nya e ran chenu kuda so e pa me Togo le mi kwa mono vi to Carbonel le khema la pa bo Abidjan le jionji ai merci tell me eri bon vous mi na tell me bon mi gbe bo wa era tell me de su ma jo mi do mi na dogbe nu e tele sin konton e to mi aje o do no bi to no me karo ba vinu pon no yi to sinu ko pro mi gan ho lo mi akun no gbe to ni no po karo pro mi to le bi amen era tell me o mi na mo no jele kwe do po edo na fo bo de bo na be o mi no de kwe ne mi kan blo gbon bona bi o me na film mi we lo jele Messi e mi ye o eyin nu pon meto do gbigbo si apape lobo no pon le re o me de so re na rozu nu aton me de gbon e maido o pasteur o ye we no ga abi bo no ga de mo chobo ndende le tin na khokna do me de so si lo je joro koko e no so mi bia le sande dim ya je nkan bia ji me se ko de ko mi kan de wo mo le bo le po mo mi ma odo e o mi odo bi na bia mi po no jele Messi nu mi abe no le to lo mi na mi nu e gbeto po ke na no le de we na yi mi de bigi be bo se fe yi do na fire ena chan mi kaka nu yo nu koto ina na egbe yo wen de mi na blogbon bo mi de so mi na bio ko me mi jabio gbe ko so me mi jabio dion uyeye afoye imo suno poro fe nu to po edi suno poro nu yo nu dagbe ro gudo ton po edi so gudo ton ne me ne mi jabio ne yo lo sun wewe go wo sun o bo mi ja sun mo ko to me bio gbe yo eyonu mi ni le mi de we bo bio sun me nu nu yin dagbe ro sun me o ni ko do ro poro mi ton le bi ne gbe to ka ren na le de we gbon mi mo dian azan gudo ton ro sun me o 31 o 30 lo sun me mi de o 30 ju e de 30 sun eloton azan gudo ton ro sun elo me o mi na ba so mi ton roba no pe bi ro po bo ba goke mi ton eni o pin lo poro po aton bo gba goke bo sien da goke ho me mi na so bi kon so me mi na ba clé pin lo poro po aton e sin fonton e sin yo bo clé fe bo se clé mon coton bo sien lo clé ho me lo mo mi na fuen bo bi na kon a goke sien lo so me o me bo na dalo jeme di mi mo je gba si jemi ton queen no eni o je ken mi na dalo jeme bo won alo gogo aton bo kon a goke sin poro clé sin poro so me bo dambi bo un sin kon jidi e mi un sin kon ji fo mi na so mon koton bi bo so je kokota bo na no ahunu so na do ahunu po si on po bi bo ina ron donc ay ron je blo azan nu konton wo so on tone e mi fon zan po mi so si mi ton mi bi opa mi ton me mi na le mi de we e mi le mi de we ko nu de jiro bi bo mi na bi o do su mon koton me on mi lo mo mi bi o me supodi bo blo so wa ile bo ali hunu ye mi lo mo mi ke mi na blo bo ali na hunu mi fa simple e na chen mi kaka o ndia Messi mo kwa lo ma un jira na mi no beto le kote mi si no die khenu si kan blai mo we ene on ne mi si tumo c'est le lien familial le lien familial bo no attaché me beto support toro mi yedi bo khenu si kan ene on blai kabi nu do di we do eji bo ali bi sudo ye nu mo ko to karo me te ka 6 ans mi ke kle mana nu ye kle unwe nu ye nu konton when do mina iba we mi to ene on we go souffre pedi bona ba nyan toto yoro pisan li do yo gbe me on mina ba so mi ton bo be we mi on mina ogli ne me bo na wudu podro mina konyo so me bo do sin pede di bo ba nyan toto lo mo konji bo kuchu bi kaka bo sin do nyan toto me on mina mélanger podo sin me we mi on de opo mi blo mo mina ba gbe kha no so za gbe na ene on yo we na yo da kimi ame yo zankpon mi na ba bo so in come bo no akiza ajimo bo lesi mo koton bi
quand e renu do meya kabi quand e oblame bo alima soro hun meya quand e obino gosi gbeto do posi gbegudo nu yon we go kale nu we pataki mi kekle mam flin yeble do me supa de dimbo tu nu yon mon koton bono zan e katro kan tu nu yede pon bono nu yon mon koton zan we ya mina e ba kesu miton e yo we no feuille de basilic o pede e mi do kesu ene pede pon mina le ban te gona nyantoto do po ho mi do 10 ans de o pisanli o bo kuchu wele ganji e mi kuchu kakabo sienda ma o me o bi mélanger possible le miton ko combina dalo jeme bon wa lo gogoro po le aton ko isi o me bo dambi si mon koton mi mina jodo we vogbe nous bloquons gagner quoi temps 3 heures de temps au yovodo gagner quoi temps ene gudo ko mina mo ko va dache si on dit mi so si mon koton mina bio pa mi tome bolle mi de wena no inu boda li sunu miwe kabi kanticha e mi do po point do po boy do mi wene bina gosi nu komiton wali na rondo ko komiton le bi na le kan lo bio mi do mi mo merci da ko le koton no jobi do mi ni bato nu bo tonu me che mi no wa la ya mi ku mi wa ni no nu apo do pon ni ro fi bo ple devo na kan bio no je mi no mo ro fi mi ton le o ya so mi ye ti o yele no tabato yiwe ya se o ma no glo abi no sienta eni on emi si blogu wacho na nasime ho mi kambio mi o mi kekle manna nu yue pe vide na jino poto mi ton ro pipon mi gan ho la me gbe rin na zanu vile we but taglo me to na bo e plon no vie ne ona vie plon no bo nu e plon no tameni o mi mo morenga mi tene ne mi kambio na pardon wa morenga we do morenga mi ba morenga siama mi na fulani siama mi dano fulani siama mi na khia e ku pon mi ba ka khia ro ba go e khia do yete boli pombo mo poudre tomo bo mélanger ko do win po no ene o mi na vivi to ko azo me san na no achieve pe vi ro po gbadanu wa ko be isa soka e to mo ya klon de so na no achieve pe vi ro po e na blo mo no 2 semaines ya e no zombo viosin taka no taka e ren we man ganji ro ta me yo wow mi ka mo do ye yan do me gudo je veux dissiper le malin nous nyanya do me gudo bon ene ono do ya do no vile de soué bon do ya no mi me victor po vino po le sou fa ne mi ka mi na blogo mi ba yo vo de mi toro po bo ba no yo vo do clou de girofle a tiken barota e we mi no yo do fongwe me do po 72 mi o pro mi fongwe do me 72 clou de girofle kande gbanukunwe kande mina ba tiken barota do po kande gbanukunwe e mi ba ni o mina ba yo vo ze mi toro po a tiken barota ene mina so bo yin lo do yo vo ze o me dokpo bona yin lo kande gbanukunwe o bi so do yo vo ze o me o pa yo vo ze o e o yete na pa yo vo ze na no mo po flo po bi pe na yin lo a tiken barota bi de me e mi blo no mon koton mina fa yo vo ze mon koton po so gula do fide do ko mi ton we e si no cuisine fa mi kenklen yo vo ze on blo azen ne kaka wa ya zan ten we no do ya me pe de no wan no asien yo vo ze je gbeleji ne mais azan ten we gudo e so no wen wan no mon koton do na blo su no po mo do ko mi ton we e no ya chesi mi mo ko do jemene o ko mon koton do vo ze ko la tiken gbaro ta po me e no ya chesi e nui do yesu me nyanya do ko mi ton gbe do ya do mi we bo nu ko yi e awajije nui nu da gbe ma so ko do gbe mi ton me e no ya chesi no mon koton si je vous mon koton pour la tiken gbaro ta ko kablo su no po iso bo so ngbe bo le dio do vo de bon mina kenkle nenga no mo ngo gamende kwejo o me la ko flan ani abosu ne mi ga blogbo me si o mi ana wo le kero blogbo jiji be ado nu ye na kokwe je ko di ako ya ko bene di jo to go di o mi ara mo ti na me si mi do nu wa kengende platform mi na wa bona le inu ye lo da ko mi mo ye pleme bo polo no me o e nu bo bene visu bene vi ndo polo mi ton bi no atungo no blo no mon koton c'est ça ko fi fo die mi o wa die ko e o me die mi na bioro jeju yeye de me ma do mo pon kabi azan yeye de me o mi na bio ko ye yo me ne gbeto ko ka re na blogbon bo ko me na bio na hwe asini bo alina runi bo no nyanya do gudoton bi na de no kusi gudoton e wa zombo mi ze nu gen de rote d'accord azan eji mi kaja blo nu mon koton la yin azan pataki do azan esun yoyo ton we nouvelle le no si azan jiwe mi jablo nu mon koton de mi na blo nu mon koton do wo sun me mi jabio lo da zan ne gogbe e wa mi ja no blogbe je vous le 4 décembre 2021 nu mon koton mi na be gan o me zame do azan ne gogbe wo sun to me bona fo a été ronu
nous yuen magbeja mi modi de mi no nous yuen zizi magbo dian merci vovo tenwe o igbedi yero beneto me fime bo ibene vijiji merci vovo tenwe e na jijan bona manu yuen merci na gosi togo to me ndetu mato donde merci na gosi togo to me bo amanu yuen merci na gosi abidjan to me merci na gosi yovo to me so wa no nu mo koto si teme bo na nu yuen zizi bo na makado po mi ton le bo mi re mi na zan bo nu ko ina ko domi fie mi kaja nu mo koto blogu ya we ho bloglo hol des atom me do mi modo corona ne de donc fie mi do na yodo na klo bo nu e we distanciation sociale mi no zozo do mi de e kaja on e chon gba kun meto awon tin wo ti wa te mo koto me ko gba bi o ma je nchaki e ne pohun nte o to nkan le so pohun deji jadede bo yo vo celle de l'Himalaya en je bo no zaro sun yo me bon noi nous dagbero so me obi no kwedo gbeto ro posin gbezan je mo koton ye ja ma nu do poro mi to na wa te mo koton me on bi boutique ésotérique là me je mo koton gan chaki aton bien sûr donc mi bo aja ko ka boutique mo koton le ben god donc quoi wa do zo mi do l'entrée est à 4000 francs ko bi o ma chaki e ne ko l'entrée est gratuite do je ko hu kan o entrée donc e mi wa te mo koton me mi na ije mo koton mi ka free no poro mi to do mi jate mo koton me mi keke no ba zin mi to no po azin oh ko close c'est un fantôme OK azin debu OK bon mi na o da zion mi na mo do you voyons de impureté nous yesu me nyanya no da lisunu do poro mi to le bon mi zeka kanu gba mi ze go golo no gbara lo men mi bon nous kon isono po do mi mo nenye sun carré na so fond azin fantôme bon de nous mon koton fi gbedan chi me bon on mi pon bon me bi na no blo do ko gbe e wa tell me mi aklo mi na klo we o kan le bo blodo te o me e wa zuma mi biodo poro mi toro mi jaun mi ke clan si 3 décembre azan ton go gbe sunwe me mi ja bioton mi o da azimi ton bo so do koro nu gble bo doji bo ai honu mi janu mo ko te me mi so azimi ko ton wa merci nous me do to me mo vla fo no viton ren abloni ofia mi mo e na fe opere do e do to me e se no viton ni blonu e de bon do te ro ko me o nko e vovo atonde bo e blodo bene ku manji pon no do ene o tegbe bo mi jablo yo voya ne do bain de feu e do les zoru me de am e o ye re zoda lo me ntiaju ye de pon we bo dozo no e nu nyanya e do ya don me o bi mi na blonu mo koton te ro ko me yo voya rituel de do étoile brillante no pio wata ya ro saun pio wata ne do na do idokun ton dandan et nous avons dressé la bodo et on met les si khoedie nous les ouais et nous wa mais nous sommes là vous mettons ma tazo gandia nous mon quand on khoedo beto do posi bedan donc nous mon quand on met la blodo te mon quand on met on quoi de la libation de terre et nous no terre do gandi vina mo bene vina gosin toto medi bo da vion bo yazi to me bo so vion bo kona lo ko mo kwa e kun bo le ko wa e ka wa no bi no yoni nka no cambio do poro e todo ai kuma mi da to e so do dokun de ya we ne mi na blogbon bo nu mo nka to mi lo mo mi mana da avion yin lo blogbon me yin lo idon bo blo mi kekele me mi na no to bi to me bo blo ndo po de mi no blogbon no don bo ali no hunu me o mi na blo do po beto de din bo mi na mo do ezeka kanu gbadui e so go gono gbadui nde busono nyodo gbedan to me je veux un rituel de comment chasser le Belzébuth de ma vie. En quelque sorte, nous yesme nyanya enya ofisik beta metome. Yero toro miya dimbo pipo miya dimbo asu zameto ro yadona we. Asi zameto ro yadona we. Nere na nya nu mo ko to si beta ro posi beta ngudo godon. Nous plus gidi bloqué mi jakpe ne gbe. E wa zo mi don bénéfice no ni tek bon bo da wan ho. Mais go mi do livre de plafond ni le de mbo mi kan mi na mo. Mi do livre mais ko nja fli bénéfice no bénéfice on livre de l'on ko yo livre ko yo ten de vo de dimbo na ton bon 4 décembre do ko ne o je mi na de livre livre si je ne mo de le nko to yin mo guide spirituel we ma de bo jile ali nu gbeto mi na mo do mi mla yin gbadan dio mi do kudro ay ron ko me de na bi akwa ja bo je de ko ji in drop bi no ko no fon no je de ko ji ya gbeto le dimbo ne ndu da lo me amlo me ben ouais indo e jazo mo gbe dans peu de temps et on a fait ça c'est toi na mi ndudu ti donc ye mo da mlo chemeo si mete kan nami we ma ene o e renu mo koton bon dam mo fon beaucoup droit de dion nenye so re on a ti me droit nye de bon
Nous y do poro nous poro même. Nous y do poro 70 mi mon nous y man mi de 10 ans do poro 70 do. Ba de wa émission na fo wa zo ngbo ya ogwa mina mi aloka mi ton de sutro lo de na mo mi boy. Et la chen mi kaka mi ja kan hore bi ka mi ja mo mi ya. Mi yo mi do 96 59 86 70. Mais les flemme mi aloka on do 96 59 86 70. Oh, mais ako Florent o ten ania bo so mi de wero beneto me bodo alogonu mesi wero fie tito e da yo aija itinya nene mi do ko pele nu me do mi de akpon no mi bon ton mi do fi mi pa ita mi do ko mi la chen me na ko asia me mamu do nda gbe do to me fi nda gbe to me fi tam o mesi mi ka go mamoa si ko afoton mi lo émission bono yi mi ni le mi gbeto c'était gbeto 500 mi d'Afrique et c'est comme un temps et c'est encore Florentin ni abo souton do pa vi non ko di e no ko epo mo me o asia me mi ka mo do e o lo di mi ade ta to mo na kula me la ho aka ka chatro e se ko ton de don ka tu nyane o bo tu toton ko ya ton di o to me chatro se ko to be ro nu ba e don ta mo do me la ho ti ablo je so ya ko di wa ya Gabon Lomé abi Togo de so wa ni wa lo nu ko ton di e yan lo Benin fin d'année si nous les cotons nous comptons dire donc ben nous le même puis attend do nous dagbe do to mi to me to vi dagbe do fi on nous la citon nyande do dire que les choses les plus simples sont les plus efficaces nous dagbe et nous compliquer bo ko wa lo ta do no mi quand fo mona lo messi les goût de tegbe ya mi so ben mi to mi livre mi di yo vodo soit le capitaine de ton bateau soit le maître de ta destinée parce que vous libre nous aider nous nous les azio nous gbogbo le en doté en dose le messi coup de saumon donc mais bini ton 4 décembre boni ni wa hol déjà oui mais là do bi ko bi ko te ton ya bi be ko si ça ni lo na ru ko nu gon lo grand cangolais kale yo numéro messi ton de so et yo mi yeme fi so 97 19 47 114 97 19 47 114 tamo etu numéro na merci ape bien wow wala ya ape mi alewa mi keke mi gona jakwe bo sa e na chen mi me che mi émission ko to mi o ya lo blu mi egbe mi to ba ti dia mi pardon merci mi gbo bo no je satan to gbe mi ale pe do ma jo president de ba ni mo ya satan to gbe no bi le